السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آمت أکس ہسٹوریکل جائے یُس پنٕنۍ مثال پانے أسۍ کوٚت آیہِ تہٕ اَسہِ کیٛاہ مقصد چھِ ییٚتہِ أسۍ کَپٲرۍ آیہِ تَمِچ باوت کَرِ حضرت قبلے من غلام محمد کھوٗرو صٲب اُستادِ من یِم تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ سکریٖنَس پٮ۪ٹھ موجوٗد چھِ وٕنکیٚنَس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آز کوٚت چھُ آمٕتۍ تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ اوو یور کَپٲرۍ اوو یور کَتَتھ چھُ وٕنکیٚنَس تہٕ تُہۍ کَتھ جایہِ چھُو وٕنکیٚنَس تِکیٛازِ پٔتۍ کِنۍ چھِ مکاناتن ہُنٛد عمارتن ہُنٛد تعمیٖراتن ہُنٛد اکھ گلیکسی نظرِ گژھان. سر تُہۍ کٔرتو پنٕنۍ باوت بڑٕ شاندار تہٕ جاندار الفاظن منٛز سانٮ۪ن سامعیٖنَن خٲطرٕ. سری نگر بڈشاہ نگرٕ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ صُبحنس 9:30 پنُن سفر شروٗع. تمہِ پتہٕ رینا والی گاڑی گوٚوُس بہٕ کھوٚتُس بہٕ تہٕ کاٹھی دروازہ کوٚر مےٚ لینڈ. کاٹھی دروازہ پٮ۪ٹھ پٔکۍ برونٛٹھ أسۍ. کاٹھی دروازہ چھُ اکھ سٮ۪ٹھاہ پرٛون دروازہ اکھ یُس یقیٖنن اکھ سٲنۍ یِم پرٛٲنۍ ہسٹورِکل مانومینٹٕس چھِ تِمو منٛز چھُ اکھ. یہِ ہیٚکہِ واریاہ پرٛانہِ ہسٹری خٲطرٕ اَسہِ مواد فراہم کٔرِتھ. اَتہِ چھِ اَکہِ طرفہٕ بادام واری, اَتہِ چھُ مینٹل ہاسپِٹل تہِ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ برونٛٹھ کُن پکان چھِ یہِ چھُ اکھ سڑک فٔسٹ کلاس یتھ چڑٲے کھسان أسۍ چھِ ہارِ پربت قلعہٕ کِس دامنس تل وٲتۍ مٕتۍ. ییٚتٮ۪تھ چھُ نظارٕ یِوان سری نگرُک ژورو طرفو. اَکہِ طرفہٕ چھُ جھیٖلہِ ڈل, بیٚکہِ طرفہٕ چھُ حضرت بل, بیٚکہِ طرفہٕ چھُ عیٖدگاہ, تھوڑا دوٗری پٮ۪ٹھ چھُ شادی پورہ کھِدر بوٗنۍ یَتھ وَنان چھِ یُس ہِندوٗ مذہبُک شرح جان مُتبرک اَستان چھُ. گوٚو سری نگرُک ہاٹ چھُ یہِ. أسۍ کھٔتۍ یَتھ چڑایہِ تقریٖباً لوٚگ اَسہِ 1 گنٹہٕ تام ییٚتٮ۪تھ تہٕ سِکیورٹی فورس دے آر ویری کوآپریٹِو, دے آر ویری اٮ۪نکوریجِنٛگ. یِم چھِ بڑٕ ہٮ۪مت دِوان یور کھسن وٲلِس. ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ بِہِتھ اکھ چبوٗترا اکھ چھُ ٹوٗرِسٹ چبوٗترا اکھ بنومُت گورمنٹن. ییٚتٮ۪تھ چھِ تمام سری نگرُک نظارٕ یِوان ژۄشوٕیو طرفو. کیمرا مینس چھِ گُزٲرِش کہِ سُہ ہایہِ سورُے نظارٕ تۄہہِ أسۍ کیٛاہ کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪تھ ہٮ۪کان وٕچھِتھ اوٚبزٔرو کٔرِتھ. یہِ کٔرِو تُہۍ سری نگرُک مُشاہدہ. سری نگر کوتاہ نُنٛدٕ بوٗن چھُ. یہِ چھُ ہاری پربت فورٹ. یہِ تھاوو تۄہہِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ اِنشاء اللہ واضح پٲٹھۍ. یہِ چھُ سری نگرُک بیٛاکھ سایڈ. لگ بگ چھُ سورُے سری نگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وِیو گژھان. کشمیٖر یونیورسٹی چھِ نظرِ گژھان, ڈل چھِ نظرِ گژھان, باغات چھِ مشہوٗر باغات مۄغل باغات نظرِ گژھان, باقٕے لۄکٕٹ جھیٖل چھِ نظرِ گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ. سری نگر شہر یہِ چھُ اگر أسۍ وَنو ہاٹ آف کشمیٖر یا کٔشیٖرِ ہٕنٛز وٲنِج چھِ یہِ. یعنی سٲرٕے کشمیٖرٕچ یُس اہمیت چھِ سُہ چھُ چھلکان سری نگرٕ سۭتی. آز برونٛہہ تقریٖباً 2000 ؤری علاوٕ بسومُت چھُ یہِ شہر موریہ بادشاہ اشوکن 2250 BC قبل مسیحس منٛز. تٔمۍ کوٚر ییٚتہِ بُدھ مت رٲیِج. بُدھ مت بِہار اُتر پردیش یُس أزیُک علاقہٕ چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ أنۍ أمۍ بُدھ بِکشو تقریٖباً 5000 تاکہِ بُدھ مت پھٔہلایہِ سُہ ییٚتہِ. مگر کینٛہہ ہسٹورین چھِ وَنان کہِ تَمہِ برونٛہہ تہِ 300 ؤری چھُ اوسمُت ییٚتہِ آلریڈی بُدھ مت پھٔہلیومُت. اَمہِ بُدھ مت برونٛٹھ چھِ ییٚتہِ ٲسمٕتۍ ہِندوٗ مت. ییٚتی پٮ۪ٹھ چھُ یُس بُدھ مت ییٚتہِ پھٔہلیو ییٚتی پتہٕ گوٚو سُہ پتہٕ سینٹرل ایشیا تہِ افغانستان یا یُس أزیُک پٲکِستانُک علاقہٕ یُس بُدھ مت خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر ٹیکسلا وغیرہ اوس سُہ چھُ ییٚتی پٮ۪ٹھ پھٔہلیومُت.
یُس گۄڈنیُک علاقہٕ اشوکن بسو ییٚتہِ سُہ اوس پاندرٛٹھن. تِمن دۄہن ٲسۍ وَنان یَتھ سرینگر ٲسۍ نہٕ ناو کینٛہہ، یَتھ ٲسۍ وَنان گِری ناگری. گِری گوٚو ہلز پہاڑیاں، ناگری گوٚو ٹاؤن، گوٚو پہاڑیوں کے دامن میں بسا ہوا شہر. تُہۍ چھِو وٕچھان یَتھ چھِ اَکہِ طرفہٕ مشرق طرفہٕ زبروَن پہاڑیاں، أتھۍ دامنس أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ سرینگر شہر. تۄہہِ آسیو پتہ زِ کشمیٖرس متعلق چھِ واریاہ تھیوری. اکھ تھیوری چھِ کہ یہ کشمیر پہلے ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کو ستی سر کہا جاتا تھا. اس کا تعلق کچھ لوگ طوفان نوح سے بھی لگاتے ہیں. جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تھا، یہ 3880 قبل مسیح کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 6000 سال پہلے. اسی طوفان نوح کا ایک حصہ یہاں پر پانی پہاڑوں کے بیچ میں جمع ہو گیا. اب یہ جھیل کیسے ختم ہوا؟ ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہوا میں اڑتا چلتا تھا وہ یہاں سے بھی اس کا ایک بار گزر ہوا. تو ایک بہت بڑی جھیل دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ماتحت ایک دیو سے کہا کہ بھئی کیا آپ اس کو خشک کر پائیں گے؟ تو اس دیو نے کہا ہاں جی یہ میرے بس کی بات ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے. تو سلیمان علیہ السلام سے کہا ہاں کیا گزارش ہے آپ کی؟ تو جن نے کہا کہ جناب یہاں ایک پری ہے جس کا نام میر ہے، میں اس پری سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس جن کا نام کشپ تھا. تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ گزارش تسلیم کی اور کہا کوئی بات نہیں، کر لو یہ خوشک، میں آپ کی شادی اس کے ساتھ رچاؤں گا. تو اس دیو نے کیا کیا، اس نے اس جھیل کو خشک کیا، پانی نکالا. تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے کشپ جن کی شادی پری میر سے کی اور اس کا نام کشپ میر یا کشمیر بن گیا. تو اس طرح اس کی ابتدا ایک عشقیہ داستان سے بھی. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ آپ جو قلعہ دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاری پربت. ہاری پربت، ہاری ایک کشمیری لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہر. ہر کشمیری میں دو چیزوں کا نام ہے. ایک پرندہ ہے جس کو ہم کشمیری میں ہر کہتے ہیں یا اردو میں مینا کہتے ہیں، اور ایک اور ہر ہوتی ہے وہ جو ایک زیور جیسا ہوتا ہے، جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے عورتیں وہ زیور پہنا کرتی تھیں. لیکن ہاری پربت یہاں پر اس پرندے کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ جب ستیسر یہاں پر تھا تو ایک دیو ہوا کرتا تھا. وہ دیو اس کو کہتے تھے جل دیو، پانی کا دیو. وہ جب انسانوں کو دیکھتا تھا تو وہ اپنی ناک سے دھواں نکالتا تھا. تو اس دھوئیں کی وجہ سے اندھیرا پیدا ہوتا تھا اور انسان اپنی راہیں بھول جاتے تھے. تو اسی اثنا میں وہ دیو انسان کو کھا جاتا تھا. تو لوگوں نے یہاں ایک دیوی دیوتا رہا کرتے تھے، ان سے گزارش کی کہ ہمیں اس دیو سے بچاؤ. تو اس دیوی نے اپنی بہن سے کہا کہ ذرا ان لوگوں کو اس دیو سے نجات دیجیے. تو اس دیوی نے کیا کیا، اس نے اپنے آپ کو ایک پرندہ مینا، ہر کشمیری میں ہر بنایا، اور اس نے کہیں سے ایک چھوٹا سا کنکر لایا اور اڑتے اڑتے یہاں پہنچ گئی. اس دیو کے اوپر سے یہ کنکر گرا دیا. یہ کنکر گرتے گرتے ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا جس کو ہم ہاری پربت کہتے ہیں، اور اسی کے نیچے وہ دیو مر گیا اور اس طریقے سے انسانوں کو آزادی ملی. اسی طرح ایک اور تھیوری ہے اس کی کہ بنی اسرائیل قوم کی کچھ خاندان، کچھ لوگ سینٹرل ایشیا، افغانستان کے راستے یہاں آئے. تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، سرسبز علاقہ ہے، اور یہ ملک شام جیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس علاقے کا نام انہوں نے کا اسیر یا کاشمیر رکھا. کا مطلب ہے جیسا، اسیر کا مطلب ہے شام. انہیں شام جیسا علاقہ ہے، سرسبز. تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کشمیر کا نام کشمیر کیسے پڑ گیا.
آپ यहाँ सामने देखते हैं झील डल का नज़ारा है। एक अजीब बात मैं आपको सुनाऊंगा जो शायद बहुत सारे कश्मीरियों को पता नहीं होगा कि झील डल में जो इसकी खूबसूरती है, इसको दोबाला किया है यहाँ के हाउस बोटों ने। यह हाउस बोटों का कैसे इर्तिका हुआ, कैसे इसकी इब्तिदा हुई, इसके मुतालिक एक मशहूर थ्योरी है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए तो उन्होंने देखा कि ये बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ ज़मीन अगर थोड़ी सी मिल जाती हम मकान बनाते, रेस्ट हाउस बनाते, बैठने के लिए बनाते, रहने के लिए बनाते, लेकिन चूँकि इसमें कानूनी सुकून था, वो कानून नहीं खरीद सकते थे। तो यहाँ एक कश्ती वाला था, उसका नाम था नारायण दास। तो उन्होंने नारायण दास से कहा कि भाई कुछ कीजिए कि हम यहाँ बैठना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, उसके पास एक कश्ती थी, कश्ती में उसने रहने के लायक कुछ कमरे बनाए। तो उनमें उसने अंग्रेज़ों को बिठाया और इस खूबसूरती का नज़ारा उसने उठाया। इस तरीके से जब उसे कहा गया कि भाई यहाँ कोई फॉरेनर नहीं बैठ सकता, उसने जवाब दिया कि वो हुक्म तो ज़मीन के लिए, खुशकी के लिए, वो पानी के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट परेशान हो गई, अब क्या करें हम। तो इस तरीके से यहाँ हाउस बोटों का रिवाज शुरू हो गया और इसमें फॉरेनर्स भी रहने लगे, बूदबाश करने लगे। तो इन हाउस बोट जो सबसे पहला हाउस बोट यहाँ फॉरेनर्स के लिए बनाया गया, उसका नाम रखा गया कश्मीर प्रिंसेस, द कश्मीर प्रिंसेस। उसके बाद से हाउस बोटों का यहाँ पर बहुत समझ लीजिए सैलाब जैसा आया, बहुत सारे हाउस बोट बनाए गए, तो टूरिस्टों का भी रश भी लग गया। तो कश्मीर की जो इक़्तिसादी तरक्की है वो हाउस बोटों के साथ मुंसलिक हो गई। खुदा करे कि ये तरक्की करते रहे। श्रीनगर वादी कश्मीर के बीच में है। अगर जियोग्राफिकली हम देखेंगे तो ये तकरीबन 74 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड में वाक़ा है। यहाँ का क्लाइमेट जो है ये किसी हद तक टेम्परेट है, यानी बाहर में ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होती हैं, लेकिन विंटर जो है वो टुंड्रा टाइप का होता है, यानी बहुत सर्दियाँ होती हैं साइबेरिया की तरह। श्रीनगर जो है इसमें झील डल है, झील निगीन है और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। तो साइबेरिया से लाखों परिंदे, आबी परिंदे यहाँ पर आते हैं माइग्रेट करके। अगर इन का रख रखाव किया जाए, इनकी ब्रीडिंग, इनकी फीडिंग की तरफ तवज्जो दी जाए, तो ये भी हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाएगा। इसके एक तरफ पहलगाम है, इसके एक तरफ अनंतनाग है, इसके एक तरफ बांडीपोरा गुरेज है, एक तरफ इसका कंगन वगैरह है और एक तरफ है हमारा रेलवे स्टेशन नौगांव। तो ये इन द हार्ट ऑफ सिटी है ये, जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये हारी पर्वत का किला। सर जी तुम जिंदगी मज आज गोडिक लट हारी पर्वत फोर्ट आमित। जी हाँ, यह इलम वारिया दुनिया फेरमित, इराद तो फेरनस, कश्मीर तुम अजबर अचन तल सोरी कि मगर योर गोडिक लट तुम आमित। सर मख्तसर अल्फाज में वन तो क्या फीलिंग गसान पन्नस पानस अंदर वनस जनरेट। जब टिफली की ज़िंदगी हमारी थी तो पेरेंट्स के मातहत हुआ करते थे, स्कूलों के उस्तादों के मातहत, बुजुर्ग के मातहत हुआ करते। अब जवानी के उस दौर से हम निकल चुके हैं, अब हम पीढ़ी में आए हैं, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का शौक़ रखते हैं। बहुत खुशी थी, बहुत शौक़ था यहाँ आने का, तो अब हम यहाँ आए हैं। बहुत जगहों की सैर की, लेकिन यहाँ पर पहली दफ़ा आए हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से सारे श्रीनगर का नज़ारा किया जा सकता है। समझ लीजिए कि चारों तरफ घूम के तो हर तरफ श्रीनगर ही श्रीनगर है, यानी हम श्रीनगर के ऐन वस्त में ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। यहाँ एक और बात मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब बुद्ध मत यहाँ फैला तो यहाँ पर कुछ दूरी पर एक शहर है बीजबहाड़ा, वो भी उन दिनों हुआ करता था बुद्ध मत का मरकज़। यहाँ से कुछ दूरी पर है हारवन, वो भी बुद्ध मत का मरकज़ हुआ करता था। बारामूला में उशकोरा है, बारामूला में कानिसपोरा है, जहाँ पर बुद्धों की आलमी कॉन्फ्रेंसें हुआ करती थी, वो भी यानी वो श्रीनगर के अतराफ में फैली हुई है। यानी श्रीनगर जो है ये कदीम ज़माने से
کشمیر وادی کا مرکز بنا رہا ہے. سر وچن والن کیا چھو تُہۍ سجیسٹ کران کہ یور ین خاطر؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو دم ہے وہ اس کو اچھی طرح گزارو. آ جاؤ اور دیکھو ہاری پروت کیسا ہے. یہاں پر ایک طرف گردوارہ ہے, ایک طرف شاہرکا دیوی کا مندر ہے, ایک طرف مخدم صاحب کی زیارت ہے. تو یہاں پر جس کو آج ماڈرن ہندوستان میں سیکولرزم کا نام دیا گیا, وہ سارا یہیں پر دکھائی دیتا ہے. یقیناً مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ کشمیر میں مجھے انسانیت نظر آ رہی ہے. یقیناً وہ یہیں پر ہے, یہیں پر ہے, یہیں پر ہے. اگر فردوس بروئے زمین است یتی وچھتو, یتی وچھتو, یتی وچھتو. اگر فردوس برروئے زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است. If there is paradise on earth, it is this, it is this, it is this. تُہۍ کٔرِو سرینگرُک بیٚیہِ نظارٕ. شنکر آچاریہ پہاڑ چھِ اَتھِ یِوان. سرینگر اور صفا قدل عیدگاہ خود سائڈ. صفا قدل عیدگاہ چھِ نظرِ گژھان. یہ چھُ سون تاج سرینگر. ہم سے جڑے رہیے, آپ کو ہم خوشگوار ماحول میں لے جائیں گے. اللہ حافظ.